السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات روتينات آسيا. نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وبصحة جيدة إن شاء الله. جيتكم بوصفة جديدة اللي غتعجبكم إن شاء الله وتعجب وليداتكم. صدر الدجاج طايب على واحد الطريقة جديدة رائعة مع واحد لاصوص اللي متشبعوش منها. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير إن شاء الله. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose la recette du blanc de poulet avec une sauce onctueuse. Je vous laisse découvrir tout ça. Donc, on va commencer à la barakatillah avec la recette bien détaillée. Pour notre recette du jour, il nous faut bien sûr le blanc de poulet, le curcuma, un peu de beurre, un verre de lait et un verre de bouillon au poulet, un oignon, une cuillère de maïzena. Il vous faut soit une gamelle ou soit une... vous pouvez faire ça à la poêle. Donc vous avez le choix. المقادير ديالنا كما شفتوا عندي البيض نتاع الدجاج، صدر الدجاج، عندي شويه الكركومه، عندي نسحق واحد المعلقه ديال الزبده، واحد الكاس ديال الحليب، وواحد المرق نتاع الدجاج اللي درته في الكاس حتى هو، عندي بصيله وحده، وعندي وغادي ندير واحد المعلقه ديال المايزينا. توجدوا قميله هكا او المقله اللي طيبوا فيها. في الاول غادي نشد داك الصدر ديال الدجاج وغادي نقطعو شرائح هكا طويله. Donc je commence par découper mon blanc de poulet en tranches. Essayez de faire quelque chose de des tranches bien fines, c'est encore mieux. Et puis on va donc découvrir tout ça ensemble. Donc j'essaye de découper mon blanc de poulet bien finement. Et puis je vais pouvoir les mariner avec un peu de sel, le curcuma et un peu d'huile d'olive. من بعد ما قطعت الصدر ديال الدجاج كما راكم تشوفوا، قطعوه شويه رقيق بالاحسن. وعندي داك المعلقه ديال الكركم، درت فيه ديك زيت الزيتون وشويه الملحه، وغادي نشرمل داك الدجاج. Donc une cuillère de curcuma, l'huile d'olive, un peu de sel et on marine le poulet. Donc une marinade rapide. هنا درت غادي نشرمل في داك يعني داك الكركم مع زيت الزيتون والملح هكا، نشرمل ونحطو على جنب وصافي. غادي نديرو يتشحر. هذه هي اول حاجه غادي نبداو كما قلت لكم هكا، يعني نشرملوه وغادي نبدا نقليه. فريمون هاد الاكله جديده خطيره، فريمون بنينه، غادي تعجبكم، اكيد تعجبكم. يعني صدر ديال الدجاج كان طيبوه بشلا طرق، ولكن هاد الطريق هاد الوصفه نتاع اليوم او هاد الوصفه نتاع اليوم غادي تعجبكم بزاف، لحقاش غادي نرافقوها مع واحد لاصوص اللي غادي تعطي لها المذاق encore plus، اللي غتعجب الدراري الصغار وحتى الكبار bien sûr. Donc je prends ma marmite, je verse à peu près une bonne cuillère d'huile d'olive, je mets ma gamelle sur le feu et je vais pouvoir commencer à poser mes tranches de poulet. من بعد دونك درت هذه شويه على حسب معلقه ديال زيت الزيتون و صافي، يعني درتها تسخن فوق البوطه حتى سخنت مزيان، وغادي نحط فيها هذوك الدجاج يعني اللي قطعته هكا شرائح. Il faut que l'huile est chaude, donc je verse mon blanc de poulet et on va remettre tout ça sur feu moyen. وغادي نردو فوق النار تكون يعني مهيله باش يتقلع على خاطرو ما يتحرقش. Donc une fois que je les mets sur feu moyen, je reviens vers mes oignons et je les découpe finement. درت داك الدجاج يتقلى فوق البوطه، وليت نقطع هذيك البصل نقطعهم رقاق هكا،
وغنديرهم غير فوق هذاك ديك التشرموله اللي بقات لي شويه. Et je les découpe finement et puis ensuite je vais les mettre directement sur le peu de marinade qui me restait dans l'assiette à côté. Voilà, درت هاد البصله فوق ديك التشرمو، يعني داك شويه نتاع التوابل اللي كانوا بقاو بديك التشرموله ديال الدجاج باش حتى هما يعني يعطيو المذاق وصافي. ونزيد نقطع البصله كامله وغادي نخليها على طرف، غنقطعوها رقيقه باش يعني يدخل كتجي طايبه في الساعه. يعني هذه راه وصفه اللي كتوجد فريمون في 10 دقائق كيكون الغدا ديالكم واجد، وفريمون واحد الغدا اللي غتاكلوه وتعقلوا عليه، بنين بزاف بزاف بزاف. غادي يعجبكم ان شاء الله، تجربوه وتردوا عليا. Donc je découpe mon oignon que je pose dans le reste de la marinade de mon poulet. Voilà, j'essaie de vous montrer toutes les étapes nécessaires pour réaliser cette recette. Donc je mélange mon oignon dans la petite marinade, pareil que le poulet, et je repars vers mon poulet. Donc on le fait cuire des deux côtés, c'est cuit. انا راه نسخرو بالجهه الاولى ومن بعد نقلبوه على الجهه الزاويه كما راكم تشوفوا معايا. من بعد ما تقلى غادي نحيدوه. Donc faites le cuire des deux côtés. Une fois que c'est cuit, on retire le blanc de poulet. من بعد ما تقلى يعني بجوج جوايه غادي نحيدو هذاك يعني الدجاج ديالنا، دوك الشرائح ديال الدجاج نحطوهم على طرف، وغادي نديرو البصله ديالنا حتى هي تشحر. On les dépose de côté et on va mettre l'oignon à la place. من بعد ما حيدنا الدجاج ديالنا في ديك الزيت اللي عندنا، يعني باقي لنا واحد شويه تاع الزيت، غادي نضيفوا عليه هذيك البصل. Donc une fois avoir retiré le poulet, on remet l'oignon à frire. Donc à surveiller bien sûr. Donc on remet tout ça sur feu moyen avec une bonne cuillère de beurre. غادي نديرو الشحار وغادي نزيد عليه واحد المعلقه ديال الزبده. غادي تشوفوا ضفت المعلقه ديال الزبده وغادي نسخرو واحد شويه، يعني واحد شويه تشحر تبقى واحد البصله، وغادي نضيفو لها الكاس ديال الحليب مع الكاس تاع المرق والمعلقه ديال المايزينا. Donc là, une fois que c'est frit, on rajoute notre verre de bouillon au poulet et le verre de lait avec une cuillère de maïzena. Donc on va laisser cuire tout ça. Ça va être comme une sorte de béchamel. Vraiment, testez cette recette, elle est excellente. C'est un délice, vous allez adorer. من بعد ما درت تشحرت لي ديك البصله، ضفت لها كما شفتوا معايا داك الكاس تاع المرق ديال الدجاج مع كاس حليب ومعلقه ديال المايزينا او النشا، وغادي نقصوله في البوطه ونخليوه هكا خصي، يعني كيعقد كيولي على هذا الشكل.
وغادي يجي بحال صوص بيشاميل هكا، تخليوه يعني يعقد على خاطر خاطرو، نقصولو باش ما يلصق لكمش. وصافي نفوا تشوفوا هكا الخليط ديالكم عقاد، غادي نجيبو داك الدجاج اللي كنا حيدناه وغادي نردوه في داك المرق باش غادي يدخل مع داك الدجاج، وغادي يجي داك الدجاج بنين، هو اللي كيعطيلو ديك البنه اللي اللي غتلقاوها في داك الدجاج وفي ديك لاصوص بطبيعه الحال. Donc une fois que vous avez votre sauce, on ramène donc les morceaux de poulet ou les tranches de poulet et on les remet dans notre sauce. C'est ça qui va faire la différence. Et voilà, notre plat est prêt. Donc là, on passe au dressage de l'assiette. Donc j'ai accompagné d'une purée, donc une purée faite maison. Vous faites une purée maison. Vous pouvez accompagner tout ça d'une salade, du riz. Moi, aujourd'hui, j'ai accompagné ce blanc de poulet avec pardon, et c'était d'un délice. كما راكم تشوفوا صافي يعني دغيا طاب العشاء ديالي وصافي درت رافقته مع يعني البطاطا مسلوقه اللي يعني بطاطا مسلوقه كما عارفين ديروها في شويه الزيت شويه الملح واحد المعلقه ديال الزبده وديروها هكا. المهم تقدروا ترافقوه مع اي حاجه بغيتو، الروز او لا بيوري او سلطه. مي فريمون غادي تعجبكم هاد لاصوص، كتجي خاطره وكتجي فريمون بنينه بزاف بزاف بزاف، غادي تعجبكم. تستحق تجربه، خصكم تجربوها وتردوا عليا ان شاء الله. Donc voilà, la recette est prête, notre recette du jour. Donc avec une bonne sauce, donc une sauce onctueuse, c'est un délice. N'hésitez pas à refaire la recette. Vous allez voir, c'est un régal. Vraiment, j'ai présenté donc l'assiette comme ceci, avec une sauce onctueuse et un délice. Alors là, le poulet, c'était un délice que tous mes enfants ont adoré, mon mari, et voilà. Vraiment, on s'est régalé. C'est un délice. N'hésitez pas à refaire la recette. Elle est juste magnifique. Voilà, je découpe un morceau pour vous montrer de plus près avec cette bonne sauce onctueuse. Voilà, je vous dis بالصحة والراحة و à la prochaine بإذن الله. كما شفتوا لا الصوص كتجي خاطرة وداك الدجاج كيتقطع بسهولة.